Nah, apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Kita mau mencari mainan nih. Apaan tuh? Wis, ini mobil tank baja. Wow, it's very nice. Sekarang kita cari lagi ya. Let's go. Kalau kalian lihat, kasih tahu aku teman-teman. Wow, di sini ada lagi. Wis, ini mobil truk tangki. Wis, lihat teman-teman, keren sekali ya. I'm happy. Truk tangki buat angkut bahan bakar ya. I'm so dirty. Wah, mainannya bagus-bagus ya. Ayo kita cari lagi teman-teman. Di mana lagi ya? Wadidaw, ada di semak-semak nih teman-teman. Wow, ini wheel loader, beko geruk eskavator. Wih, lihat teman-teman. Wah, bekonya sedang geruk tanah ya. I'm so dirty. Nah, bekonya bisa joget-joget nih teman-teman. Truk beko. Here we go. Ayo kita cari lagi teman-teman. Dururututut. Wow, ada warna kuning di sini. Apaan tuh? Wis, ini mobil truk tronton panjang teman-teman. Wow, it's very nice. Wow, lihat teman-teman. Mobil truknya sedang bongkar tanah ya. I'm so dirty. Truk oleng. Wah, apakah masih ada ya? Ayo kita cari lagi. Dururututut. Wadidaw, ada lagi teman-teman. Wow, warna merah dan biru ya. Ini mobil truk kotak teman-teman. Yay, ho 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 ho. Wih, lihat teman-teman, panjang sekali ya. Wow, it's very nice. Wih, kita cari lagi ya teman-teman. Di mana lagi ya? Wow, ini mobil truk molen teman-teman. Wih, bisa muter ya. Warna biru, kombinasi putih nih teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan loncengnya teman-teman, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru kita. Yay, ho 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 ho.